हेलो एवरीवन वेलकम टू बीबीएन एकेडमी पिला माने बीबीएन एकेडमी रो आगोटे वीडियो तुमको स्वागत पिला माने जेमिति कि तुमने जानिचो तुमनकर 1 रु नै कि 8 क्लास तो पिला माने समस्तनकर बही को होइची ना चेंज हो जाईची पिला माने तो जो मानकर ई बही चेंज हो जाईची पिला माने 1 रु 8 तक नै कि सेमानकर कोन कोन सिलेबस रहिदी ताहा हमें देखिबा ठीक अछि तमे आजि देखिबा तमरो 8 क्लास रो पिला माने ठीक अछि 8 क्लास रो प्रथमे हमें देखिबा तमरो कौन कौन बही चेंज होती तार कोर्स किपरि अच्छी सेटा देखा तापर छात्र आसो पिला माने ठीक अच्छे तो जो मैंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करदेव आ वीडियो को लाइक करदेव आ समस्त गोटे कौन कर ना शेयरटे करदेव पिला माने ठीक अच्छे जानीगल समस्ते। तो देख साहित्य सुरभि साहित्य प्रथम अच्छी तुम पे साहित्य सुरभि देखा देख यहाँ अष्टम श्रेणी तुम साहित्य सुरभि फास्ट बही तुम साहित्य स्टार्ट करवा तो साहित्यर तार आम देखा कौन ना तुम कौन कौन रही ठीक अच्छे देख एमती तुम फास्ट पेज ठीक अच्छे तो डायरेक्ट आम जा कौन ना तुम सिलेबस केमी ओडिशा विद्यालय गण शिक्षा विभाग ओडिशा सरकार लिखाई पे सीधा जा आम कौन ना तुम कार्यसूची को देख फास्ट 1 नंबर पाठ अच्छी पद्य ठीक अच्छे कौन अच्छी आस उत्कलीय पद्य अच्छी पिला माने जातीय कवि वीर किशोर दास लिखिं तो सहीटा प्रथम है तुम बही तापर देख पठन निमंते गोटे अच्छी कौन जो देश रे गंगा बहे सेटा विपिन बिहारी राउत लिखिं तापर देख नेक्स्ट 2 नंबर मते कमेंट जणिबो जे केउ केउ चैप्टर तुमको थिला आ कोटा तुमनकर कटि जाइथिला माने नुआ आछि एथरो विहंग विप्लव गल्प अच्छी किए लिखिछि ना महापात्र नीलमणि साहू लिखिं तापर देख 5 बंधु पठन निमंते संगृहित पंचतंत्र कहानी रो आना है तापर देख पे शपथ कविता यहाँ अनंत पट्टनायक लिखिं पे किए लिखि अनंत पट्टनायक लिखिं तापर देख ए माटी मुठाक यहाँ है तुम पठन निमंते अच्छी पे हरिहर नंद लिखिं किए लिखिं हरिहर नंद तापर देख चलवाकू हेब समता पथे पठन निमंते यहाँ भी अच्छी तुम अटल बिहारी वाजपेयी आउ तुम विश्वनाथ सरपति ठीक अच्छे तुम पे क्वेश्चन आंसर भी सब मुझे आसबि तो निश्चय चैनल सहित जोड़ी हो रही सब्सक्राइब कर देथिबो आ बेल आइकन को ऑन कर दियो पे सब चैप्टर तुम क्वेश्चन आंसर सह पाठ आसीबो ठीक अच्छे पे तो देख दमकच भ्रमण कहानी किए शांतनु कुमार आचार्य लिखिं भागवत सुक्ति ग्रहण गोटे कविता अच्छी जगन्नाथ दास को तापर देख मो जीवन पछे नरके पड़ी था भीम भई लिखिं पठन निमंते अच्छी 6 नंबर अच्छी देख एबे मध्य बंचीची गोटे गल्प अच्छी गोदावरी महापात्र ठीक अच्छे तापर देख 6 नंबर पर देख ए उत्कलमणि गोपबंधु पठन निमंते अच्छी संगृहित तापर देख नेक्स्ट 7 नंबर अच्छी कौन नील विहंग ठीक अच्छे स्वप्निल विहंग कविता गोटे अच्छी किए लिखिं मूल रचना है महादेव वर्मा ओ संपादन मंडली ठीक अच्छे स्वप्नर उड़ान यहाँ पठन निमंते अच्छी पे किए लिखिं तुम एपीजे अब्दुल कलाम ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा 8 नंबर देखा आहुति पे गोटे एकांकिका अच्छी किए लिखिं कार्तिक चंद्र रथ तापर देख मो बो पठन निमंते अच्छी संगृहित रु आसी अच्छी तापर देख मातृभूमि कविता अच्छी गंगाधर मेहर लिखिं मो महात्मा अच्छी पठन निमंते गोपबंधु दास लिखिं भरतंक चित्रकूट यात्रा गोटे प्रबंध रही पे श्रीधर दास लिखिं शाश्वत भारत पठन निमंते अच्छी स्वामी विवेकानंद लिखिं तापर देख पे कालजयी पद्य पंक्ति यहाँ आउ अभिधान ये सब तुम देती ठीक अच्छे पे तो यहाँ तुम साहित्य पे देख गणित को जा ठीक अच्छे गणित जा अष्टम श्रेणी पे गणित विषय में डिस्कसन करवा देख कौन डिस्कसन करवा ना देख पार्श्व पुस्तक एकक पाठ नाम देख प्रथम अध्याय वर्ग और घन फास्ट पृष्ठा तुम देती कौन फास्ट चैप्टर देख पे एथर तुम गणित जो थिला आउ ज्यामिति 2टा बही थिला हाँ कि नहीं 2टा बही थिला तुम जानी तो एबे आउ 2टा बही नहीं पिला 8 क्लास तुम गोटे हो जाए ठीक अच्छे तो देख फास्ट अध्याय अच्छी वर्ग और घन द्वितीय अध्याय अच्छी घातर खेल ठीक अच्छे तृतीय अध्याय अच्छी कौन संख्यार कहानी चतुर्थ अध्याय अच्छी कौन ना चतुर्भुज कौन अच्छी ना चतुर्भुज अच्छी ठीक अच्छे तापर देख पंचम अच्छी कौन संख्या खेल कौन अच्छी पे संख्या खेल षष्ठ अध्याय कौन अच्छी ना बांटिले बढ़े
କ'ଣ ଅଛି ନା ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢ଼େ। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ସମାନୁପାତିକ ଚୁକ୍ତି 1। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏତିକି ତୁମର ଅଛି। ତୁମର ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ପୁରା ବହିର ପୁରା ଚାପ୍ଟର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦେଖ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଜିଜ୍ଞାସା ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟା ତୁମର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ତାର ସୂଚୀପତ୍ର ଦେଖିବା। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ପାଠ କ'ଣ ଅଛି ନା ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ଅନ୍ୱେଷଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କ'ଣ ଅଛି ଅଣୁଜୀବ ଜଗତ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ କ'ଣ ଅଛି ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟୁତର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଓ ତାପୀୟ ପ୍ରଭାବ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ କ'ଣ ଅଛି ବଳର ଅନ୍ୱେଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ କ'ଣ ଅଛି ଚାପ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ଓ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା। ସପ୍ତମ ଅଛି କ'ଣ ନା ପଦାର୍ଥର କଣିକା ପ୍ରକୃତି। ଅଷ୍ଟମ କ'ଣ ଅଛି ନା ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି ମୌଳିକ ଜୈବିକ ଓ ମିଶ୍ରଣ। ଏଇଟା ଅଛି, ବୁଝିଗଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଷ୍ଟମ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ନବମ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦ୍ରବ ଦ୍ରାବକ ଓ ଦ୍ରବଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦଶମ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଆଲୋକ ଦର୍ପଣ ଓ ଲେନ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖ ଏକାଦଶ ଆକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗତି ଓ ସମୟ ଗଣନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରକୃତିର ସମନ୍ୱୟ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରକୃତର ସମନ୍ୱୟ। ତାପରେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ପୃଥିବୀ ଜୀବନ ଧାରଣକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ବିଜ୍ଞାନ। ତାପରେ ଦେଖ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ ଯେଉଁ ଭୂଗୋଳ ଆଉ ଇତିହାସ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଭାରତ ଓ ଆମ ପୃଥିବୀ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖ ଆମେ କରିବା ସେଟାକୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଭାରତ ଆମ ପୃଥିବୀ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି। ତ ଦେଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ର ଅଛି ପ୍ରଥମେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ଯାତ୍ରା ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଅଛି। ତାପରେ ଭାଗ କ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଭୂମି ଓ ମାନବ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ତାର ବ୍ୟବହାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ଖ ଅଛି କ'ଣ ନା ଖ ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରର ପୁନଃ ଗଠନ। 3 ନମ୍ବର ଅଛି ମରାଠା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ। 4 ନମ୍ବର ଅଛି ଭାରତରେ ଔପନିବେଶିକ ଯୁଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତୁମର ଦେଖ ଖ ପରେ ଘ ଅଛି, ଏଠି ଗ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖ ତ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ହେଲା 85 ପରେ 123 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପରେ 5 ଏଇଟା ଗ ହେବା କଥା। ଏଇଟା ଦେଖ ସର୍ବଜନୀନ ମତଦାନ ଓ ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ଦେଖ ଅଧ୍ୟାୟ 6 କ'ଣ ଭାରତର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ଉଁକୁ ଦେଖିବା। ଉଁ କ'ଣ ଅଛି ତୁମର ଉତ୍ପାଦନର କାରକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତିକି ରହିଲା ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ସାମାଜିକର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର କଳା ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଆସିଛି କୃତି ତା ନାଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ କୃତି ଅଛି କୃତିର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଅଛି ପ୍ରସ୍ତାବନା ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଅଛି। ସମୟ ବଣ୍ଟନ ଓ ଆକଳନରେ ଅଛି। ନାଟକ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବା ନାଟ୍ୟ ପଠନ। ଏକ ମଞ୍ଚ ଅନେକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ରଚନା ଠାରୁ ମଞ୍ଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଅଛି ଏଇଟା ନାଟକ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କରତାଳି ଓ ଉପଦେଶ। ଏଇଟା ନାଟକ ପଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଯଦି ଯିବା ପିଲାମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଖ ସଙ୍ଗୀତର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ସଙ୍ଗୀତମୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ କଳ୍ପନା ମୋ ସଙ୍ଗୀତର ଜଗତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ନୃତ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗତିବିଧି ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟା। ସର୍ବଭାରତୀୟ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ। ଅଭିନବ ସମାବେଶ ଓ ପରିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ସଂରଚନା। ତାପରେ ଦେଖ ଦୃଶ୍ୟ କଳାର କ'ଣ ଦେଖିବ ତାର୍ଥ। ଏଇଟା ଅଛି ଦେଖ ଦୃଶ୍ୟ କଳା ତଥା ରୂପାଙ୍କନରେ ମୌଳିକତା ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ଚିତ୍ରଣରେ ରଙ୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ କଳା ଓ ଜନତାର ପାଇଁ ଓ ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳା ଓ ସଚେତନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତିକି ତୁମର ଚାପ୍ଟର ରହିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନେ ଏ ବର୍ଷ ପଢ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହାର ସବୁର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସହିତ ପାଠ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଦେବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।